Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. And then Sunyame by a down Yankopon ase. So what say so a man I watch it ako abeti and bio. GD is only out of 4 any abusian in a mohoye. Yada Yankopon ase. And then Sunyame Eddie Atuma Kuma so seminum busiana semna Yemfa baby in frame. And then Unyame asema no babisiano matuni din say. Where is our light, Christians? Where is our light, Christians? Ye high no ever hin a Christopher, ye high no ever hin a Christopher. Ye binya sa asemno ewo Matthew chapter 5, verse 14 to 15. Matthew chapter 5, verse 14 to 15. Ewana ye behu sa asemi. Pachome kind of profokasa no said ye da ye no. You are the light of the world. A town built on a hill cannot be hidden. Neither do people light a lamp and put it under a bowl. Instead, they put it on its stand, and it gives light to everyone in the house. And it gives light to everyone in the house. Yesu Christo and Okasa se me meka no chi no so. O se money we are saying high. Crow a eda bepo so into me ehinta. Na won so kanea emfa enhye kodo ase. Na emom odi sikane adua so na ahran ama won a owo edan no mu nyina. Na ahran ama won a owo edan no mu nyina. Amen. Ena Yesu Kristo anu masem a oka kire me no mie no o se yen e Kristofo yen ewiase ehan. Ye Kristofo yen ewiase ehan. Na onso kanea emfa nhye kodwase. Na emom odisi kanea dua so e ma ne hyen e ma wona wo efie mu ni mu nyina enya ehan ni bi. Ena masem ne say, where is our light, Christians? Ye han no ewo hin e Kristofo. Say ye she ye my Ghana mu a Kristofo ye dawson esen wona waka nyina. Kristofo ye dawson esen wona waka nyina. Enso so ye hwe ye man mu a enioma a ekoso enioma nyina edi adanse se han a Kristo eka ho asem ese ye ne ewiase han no yehu sa ewo ye man Ghana mu. Omaya nka Kristofo edoso sen wona waka nyina de. Gidie se elsenka enioma etumi dida na akwan mu. Elsenka asumdue odo enkoso enka bom ene nioma papa nko a na elsenka ekoso ewo man ni mu. Nanso so yehu ne sa. Se wokọ adwuma bia mu a wanya se nipa 10 ewo na ena wa adwuma ni mu a wobenya emu 8 a omoye a Kristofo. Nanso ye hwa ye man mu awudie enioma basa kitasehye proye ene nioma a ense emfata nko a na ekoso ewo man ni mu. Na mebisa se ye han ewo hefa. Anase ehan a Yesu Kristo eka ho asem se ye ni wiase han no saa ehan no eda so eda eye adwuma ewo a Kristofo ye mu. Ene wo sha enioma a ekoso basabasaye ene nioma tantan a ekoso ewo Ghana man mu nyina no a Kristofo ye na yedi mu akotene. Etoda o kan ni se ya obi wo beka se ade na Kristo ni o kasa saa. Menim se obi ene menya adwen. Na nso so ebredu se ye ka nokure no ekire ye ho. Ebredu se ye ka nokure no ekire ye ho. Na yetimi twi ye ho free enioma a ense emfata no ho. Na yetimi twi ye ho ye free yakwan bone ho. Ena wudie ekoso ewo man mu bebre. Ene proye ene kitasehye
and atrodie ene nneoma emfra na ekoso ewo man no mu na se oman a na nka Kristofo ya dominate ewo mu se ye han no etimi aheren se the Bible Yesu Kristo eka na menini se ka saa nneoma ye hu oman mu nka bekoso ye nyina no da ye so ese ye benya ahoto ye benya fa ahodie enka bom empuntuo ebekoso ewo man Ghana mu nanso so enye ne saa ana ye hu enye saa ana ye hu o se ye nso kanea emfa nhye kodo ase mu eni sika na dua so ema ne hyen ema obi anya bi eni se ye ntimi ema ye han enhyen ema omo o man mu nyina entimi enya so emfa so de a na che se ye han no questionable na se ye han no eho atechima ye han eho atechima se di yenim no lantern se wo yusu awo se afi wusie no amamu ayesum ayi se ututu na glass no wapepam amamu asa ye clear e Kristofo a ye wo man Ghana mu meka ho bi e bread se ye pepa ye glass ni mu na ye han na timi sa ahyen e bread se ye timi twi ye ho efiri akwan bone ho na ye nanti onyankopon akwan so na ye fa chiro no ne a onyankopon aka no ye timi di so ne ye nanti so ema ye han etimi chiren Abrelu say si etimi kika ye ho bone chire ye ho ene o ma bia ye ya ense emfata no Abrelu say etimi kika chire ye ho na ye timi chi ye ho efiri ho se yetimi ye sa eba ma ye han etimi ahyen ene ogidi ni anase o Kristoni ena nkwan bone so ne nua Kristoni entimi enka nchire no ene ye Kristofo de ne so ya fa nioma bi se ene normal ya fa nioma bi se normal enioma ene onyankopon asem no enko no a ya wo se nketimi esi ye bo na yetimi si gina he ne yetimi kan wo asem no ene ye nka ho asem ene defe de enko na ye ka ene asem a ye beka a ye nua bi ebe ne de enko na ye ka etemna du se o si yetimi ka nyoma ye ya enye echechire ye ho na yetimi ye twe ye ho efiri ho Kristo ose ye ne ewiase han ose ye ne ewiase han ene han ewo hefa e Kristofo se wo hye onyankopon asem ewo John chapter 1 verse 5 or say the light shines in the darkness and the darkness has not overcome it. Or say a han no ehran ewo esum ne so na esum no entimi endi a han so. Eni se me no mi no aye se ye Kristofo se ye ma ye han na ahran a na ye over 70% ewo my Ghana mu no megidi ye se ye han na ehran a na ka esum bia ni o my Ghana mu a ye han no entimi endi so se de onyame asem ka no yenye practical example se wokọ afuom ana se wokọ kwaye mu na ade asa se woso kanea baako ana se candle cramp na abeso a baako pa wohu se de etimi hwen ewo nwura mu o ema ehan etimi ba enti se ye han no se hwen se ye di onyankopon asem so se ye ni onyankopon pe se nanti onyankopon anamon so a menyini se nka esum bi o man mu a ka betimi akata yen so na nka ye han no ye dodo na ye no ene ye han no na nka be kata bibia so na nka ye han ne be ma ona wo esum no etimi nya han ne bi no mu nyina aba abedi ye chi na so meni umienu ene akwan ya nam so enya kwan pa ene kwan bone so na ye nam ene obehya anase obete no ewudie bi ekoso yese Kristoni we se eka ho eni oma ensem fata nyina ye Kristofo ye ne yedimu atentimman na yedimu akotene ene han ewahefa Bible kan Matthew chapter 7 verse 21 or say not everyone who say to me Lord Lord will enter into the kingdom of heaven but the one doing the will of my Father
who is in heaven. Ose enya wona wose me se awrade ono obenya asoro ayemamu. Na mom no ona wo ye meja wo asoro no apede. Wo me benya asoro ayemamu. Eniamu bebre ya de din ato ye ho so se Kristofo. Nanso emu dwuma ne de yapo. Ena asofo bebre ya fato ye ho se ye asofo de. Nanso so emu adwuma ne de yapo. Emu adwuma de yapo. Adwuma de onyame de ahye ye nsa se ye nye no. Adwuma ne de yesi ye mpe. Ne mom title ne de ye de ato ye ho so. Esa se ye man Ghana akoye o man bia. So obi ye osofo a, so okoba bi krampo a. Se inspection krampo na yesi ye inspecting na kra ye inspecting no. Because ye fool se oye osofo. Na so so be komu no na osofo o de nyoma bone enenam. Be nam se wo bo clerical. Enam so oye osofo nti no ye nseche ne mpo. Ye nseche ne mpo. Ene me no mienu ye han ewo hemfa. E Kristofo ye han ewo hemfa. O han a Yesu Kristo ka se ye ni wiase ye han no ewo hemfa. O han ewo hemfa. Ene yama esum adi yenso. Ene yama esum akata yenso. Ba minwa onyankopon asem so anka saa. Osina han ehran na esum entimi endi ne so. Adenti na yama esum adi yenso. Adenti na nam pesami nkuminya. Ena me yanka say selfish interest. Ana se nioma ye palma ye hu nti. Yama hu kwan ama obonefo na awia yen. Yama hu kwan ama obonefo na ede ye dia ope. Na ya pu Yesu Kristo. Ya pu asempa no ato nchen. Ye na ma obonefo na akwan so. Se nipa bi mu blame ye na na ye mpe. Yesu obi ani wonu mu a opese odanso de nsa benkum ebe kire ne kurom kwan. When we are being blamed, we don't like it. But the question is, are we doing the right thing? Say here nia esene fata obi ani wonu be blame ye. But say anye de ese fata e be kwaso ablame ye. E Kristofo ye han e wo hefa. Eni ewo ye ho de ye bia no anipa ehwe. Ye hwe se oman ayetimu no ye hwe ade. Se osofu bi ana asori pani bi ekokoye ade bi a ensa fata a better topic of the nation. Once a krom wa obia e ka ho asem. Nanso obia onye ogidi ni obia onye osofu ekoye bibia ye nkampo. Eno kire me no mienu se enioma bi ewo yemu a ewiase ehwe se ebepie. Enioma papa bu yemu a se epie na ewiase nyina enya so chefa. Enya so emfaso. Be se sa enioma na empie na se enioma boni ekopie free yemu a ewiase ebeka ho asem. Kristo ose ye ni ewiase enhan. Na obi bia ni wonu a oso kane a ede hye kodwas nemu yedisi kane adua so ema ne hyiren. Nti Kristofo yempepa ye kane adua nim. Yempepa ye lantani na ye han na entimi enhyiren. Ene yentwi ye ho emfiri akwan bone ho. Ene oma bia mewo ma enye bia no onyame asem se mentwi me ho firi ho. Saa na wo so onyame asem se ene oma bia wo mu a enye bia no twe ho firi ho. Se de be ya ye han ebetumi ahyiren. Ama ewiase nyina etimi enya ehan no eso emfaso. Ewiase nyina etimi enya eso emfaso. Ene onyankopon ehwe me no mienu. Se ye be ma ye han no etimi ahyiren ewo asase so. Onyame ehwe yen. Se ye Kristofo ye o my Ghana mu. Ye be chi ye ho afiri ye bone ho. Ya kwan bone so. Na ye han no etimi ahyiren. Ama o my Ghana nyina etimi enya ehan ni bi. Na se ye nyina etimi chi ye ho firi ya kwan bone so a. Se de yesi ehwehwe se o my Ghana eba be ye dreamland no. Ebe ba be ye wo saa e de amayen. Nanso se antwe ye ho amfiri ho de a eni o mabone na ye hu ewudie ene basabasa ya ekoso o my Ghana mu no saa na bekoso. Ene me nua gidi ni awutie me. Se waye mre se obonefo no ede ne nsa account na ama waye mre na wuntumi enyima o han enhyiren a
ene misro nyame won konkon se omra mekanya wo misro nyame won konkon se omra mehya wo den netimi sorry na ehan a ewo mu no entimi enhyiran na ona wa aka no entimi enya ehan no eso mfaso ene me no nkasa enkwa nkyire bi rubesia eme kan se onyame onhyira wo onyame onka ho na ene dai asemo a wutie no se wo kwan boni bi so a obetimi atu mu anamon na onhan a ewo mu no etumi ahyiran esaso nyankopon asem se na ehan no ekata esum ne so na esum no entimi endi ehan ne so ndi yenhwe yi se yema esum endi yenso na mmom no ye bidi esum so na ma ehan no etimi ahyiran onyame nhyirawo onyame onka ho onyame ontine ne nkyirawo na wonye wakoma so ade emma se wutie asemi na twe hu fro bon ho efreme pastor kan rubesi bye.